दारमाय मुथागै तने जामबाय केफेक माने बानिया खायनो रमखा बिसालगड़ थानानै उसी साल कलक रमै बिसालगड़ थानानै उसी केफेक माने बानिया खायने बाय गाहाम हालक बावै तंमानो पुलिस तांहनि बखाक्तै दारमाय मुथागै तने जाखा उसीनि ते ओ दारमाय मुथागै तने जामनि सय अंमुंखा साल कलक रमै केफेक माने बानिया खायने सागर दास बाय हुजागै हालक बावै तंग हनि सावै मानका बिसालगड़ थानानै उसी पुलिस हेडक्वार्टारनि सिमी चेंगै DIBO हुजा कक्टुमा अंखरि फाइया ओ केफेक माने बानिया खायने सागर दास न रमनानि साकलाय जाखे सालबुरुम न केबुं मुंफुनुगै साक नांगिया अंगै तंग सालबुरुम न सागर दास न नुखा हंके बिसालगड़ थानावा कक्टुमा रहर जागो फियाबा बिसालगड़ थानानि उसी कक्टुमा मानफनो मुसा याप्रि नाहारिया सागर दास न रमना बागै गोबामा कक सिलजा मुंमाने पुलिस तांखनि बखाक्तै मुथागै तनि जाखा उसी बादलनि दरमाय खाकसा बखाक पुलिस तांफां ते खाकसा बखाक MLA नि कक बाय सेबजागै बिसालगड़ जांगिलिया आमजायनि केफेक माने बारिया खायनाय माफिया सागर दास न कक्ति सालनि हर आइजुगो रमखा बिसालगड़ थानानि पुलिस बिसालगड़ थानाव NDPS मामला नम्बर 14/2023 22 B25 24 B25 27 29 दारा मामला नाहारजाका कक्ति सालो माफिया सागर दास न दरबारनगो बाजार जांनाय केफेक माने बानिया खायनाय माफिया सागर दास न रमजामा बागै बिसालगड़ আমজাইনি লুকুরক খাতং থকজাকা আজকে সাফল্য বলতে এটা আমাদের নর্মালি করতে হয় NDPS কেসে আমাদের যে ভেটারান ক্রিমিনাল ছিল সাগর দাস অফিসটা ওকে অনেক দিন ধরে আমরা বুঝছি তো পালিয়ে পালিয়ে থাকি আমরা কয়েকবার হাতের নাগালের কাছে পেয়েও চলে গেছে তো আমরা সিক্রেট সোর্স অ্যাক্টিভেট করেছি বিভিন্ন জায়গায় করার পরে গতকালকে আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি সে আমাদের এখানে থানাতে আগেও বিভিন্ন কেসে ইয়ে ছিল আসামি ছিল তো ইদানিংকালে দুইটা NDPS কেস আছে আমাদের 2023 এবং 96/2022 দুটা NDPS কেসে সে এখানে নেম অ্যাকিউজড তো অনেকদিন পালিয়ে পালিয়ে থাকার পরে গতকালকে আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি। কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে? এটা জাঙ্গালি এরিয়া থেকে। জাঙ্গালি এলাকা থেকে। মূলত তার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ রয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, রিগার্ডিং NDPS মনে করছেন দিস ইজ পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন। যারা ছিলে এখন নাম বলা যাবে না, তদন্তের স্বার্থে আমরা ওদেরকেও অ্যারেস্ট করব। এখন স্যার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার বিরুদ্ধে? তার বিরুদ্ধে এখন আমরা কোর্টে পাঠাবো, রিমান্ড চাইব, তারপরে ইনভেস্টিগেশন চলবে।